Kay may adlaw nga ginpili ang Dios nga hukman niya sing matarong ang tanan nga tawo diri sa kalibutan paagi sa tawo nga iya ginpili. Ginpamatud-an niya ini sa tanan paagi sa iya pagbanhaw sang amo nga tawo. Binuhatan 17:31. Hello mga viewers, welcome sa aton channel In His Presence There is Peace. Ako sa liwat sa Abian Doc, magadulong sa inyo sa mga bililhon nga mga kamatuoran halin sa pulong sa Dios, labi na sa tagna. Ang aton nga topiko subong sa mga tagna numero 4, ang adlaw sa pagtumbas amo ang panahon sa paghukom. Kagyari na kita sa Daniel 9 nga sa diin aton paglantawon kung anong mga interpretasyon sa tagna nga aton nakita sa Daniel 8. Mangayoan ay kita sang kaalam kag paghangop halin sa Dios. Amay namon nga yara sa langit. Ginakilala namon nga wala na sang iban nga Dios luwas sa imo. Ginadayaw namon ang imo pangalan. Amo man ginkilala nga sa imo nagahalin ang kaalam kag ang paghangop sa mga tagna. Sa amon pagbukas sa Daniel kapitulo 9, nagapangamuyo kami. Sinang kaalam kag paghangop nga nagahalin sa imo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung imo matalot pangdan, ang libro sang Daniel nagatumod sang kabug-usan may tungod sa kay Heso Kristo. Sa mga kapitulo sang tagna, aton madumduman. Sa Daniel 2, si Jesus magkari sa ikaduha, magatukod sang ginharian nga wala katubtuban. Sa Daniel 7, si Jesus amo ang anak sang tawo nga ginhatagan sang amay sang otoridad sa langit kag sa duta. Sa Daniel 8, si Jesus ang nagsakripisyo para sa aton. Kag sa Daniel 9, si Jesus ang pinakamataas nga saserdote kag ang hukom. May tatlo pa kita ka kapitulo sa Daniel nga nabilin, kapitulo 10, 11 kag 12. Aton man matalupangdan nga ang libro sang Daniel isa man ka libro sang dako nga pagsumpunganay sa Dios kontra sa yawa. Nga sa diin ang mga katawhan sang Dios nga nagatuman sa iya mga pulong nabutang sa tunga-tunga sini nga pagpakig-away. Amo na nga si Jesus nagtugon gid sa tanan nga kita pahangpon kag paathagan sa libro sang Daniel. Siling niya sa Matthew 24:15, gani kung makita ninyo nga nagatindog sa balaan nga lugar ang makangililad nga butang nga ginabangdan sang kahapayan nga ginsiling paagi kay Daniel nga manalagna, ang nagabasa nagakinahanglan sing paghangop agud mahangpan ini. Kung aton matandaan sa Daniel kapitulo nga palanan-awon nga si Daniel yara pa sa Babilonia nga gahom. Sa Daniel kapitulo 9 nga palanan-awon, si Daniel yara sa Medo-Persia nga gahom sa una nga tuig na Haring Darius. Sa Daniel kapitulo 8, nabatian ni Daniel sa iya palanan-awon may tungod sa 2,300 ka mga adlaw nga may kalabtanan sang kahapayan sang santuaryo. Sa Daniel 9, ginhatag ang kahulugan sang 200 at 2,300 ka mga adlaw nga ginpakita sang Daniel 8. Si Daniel mahimulaton nga nagatuon sa mga tagna nga ginhatag sang Dios sa kay Jeremias. Iya nakita nga may magpabilin ang Jerusalem nga nawasak sulod sa 70 ka tuig samtang yara pa sila sa Babilonia. Bunga ini sang pagpakasala sa mga katawhan sang Dios. Kung basahon ta sa Jeremias nga isa sa gintun-an ni Daniel, Jeremias 25:11-12, mangin kaguluban ining bug-os nga duta kag mangin butang nga kahadlukan. Magaalagad ini nga mga pungsod sa hari isang Babilonia sing 70 ka tuig. So ga-refer ini sa Israel sang gidalasa mismo sang Babilonia ang Israel. Sa bersikulo 12, apang pagkatapos sang 70 ka tuig,
Balusan ko ang Babilonia, kag ang iya hari bangod sa ila sala, siling ni Hioba. Kag himuon ko ang duta sa mga kaldianhon nga hindi na maistran tubtob san-o. Okay, anong sala sang Babilonia? Of course, aton makita nga ang templo sa Dios ilang ginkuha ang tanan nga mga bililhon, tanan nga ginatawag naton balaan nga mga kubyertos. Aton makita nga katapusan nga tuig ni King Belshazzar kung sa diin ginpagwa niya atong mga holy vessels agud gamito niya dito sa dako nga parte kag amo to nga panahon nga sa diin ginsulod na sila sang Medo-Persia kag akid gid ang Dios sa to. So makita naton ang significance sang mga balaan nga mga bagay nga iya sang Dios nga ginahilabtan sang tawo bisan ano pa na kadako nga nasyon. Ang Dios may ara gid sang kaugot kag kaakig kun ang iya nga mga balaan nga mga bagay ginahilabtan. Sa Jeremias 29 versikulo 10 nagahambal, kay kam amo ini ang ginasiling ni Hioba, pagkatapos ang 70 ka tuig sa Babilonia, dumdumon ko kamo, kag tumanon ko ang ginsaad ko sa inyo nga pabalikon ko kamo sa sini nga lugar. So aton makita nga nakita na ni Daniel nga mahilway na ang iya katawhan sa sa indi na lang madugay halin sa pagkabihag suno sa tagna nga iya ginasaligan. So may 4 na lang katuig na bilin. Kay bangod ang nagadumala pagyapon sang parte sa Babilonia tapos nga gindalasa sang Medo-Persia is already sang ang Medo-Persia. Although ang nagahari amo na mismo si King Darius. So kasubong sa kay Daniel, kung matuod ang aton pag-usisa sa kasulatan, aton marealisar nga yari kita nag-istar sa isa kasulimni nga panahon nga nakasulat sa mga tagna ni Daniel. So siguro si Daniel excited na siya nga lapit na ina nga panahon bangod sa tagna. Pero bangod sa tagna ni Daniel, kung aton mahangpan, mangin excited man kita nga lapit ang panahon nga sa diin ang problema naton sa kalibutan may kasulbaran gid. So sa diri nga punto si Daniel naghimo sang pagpangamuyo. Aton mabasa ina sa Daniel 9:3 sa 19. Ginadapit ko kamo sa pagbasa sini mismo sa inyong Biblia agud makasalbar kita sang oras. Hindi ko na pag-isa-isahon ang mga teksto diri, makapili lang kita. So mahatag lang ako sang jotay nga summary sa pagpangamuyo ni Daniel. Labi na kahibalo siya nga sa indi madugay mabalik na gid sila sa lugar nga sa diin sila naghalin. Ginkilala ni Daniel ang sala sa Israel. So, mga summary siya pangamuyo. Sa Daniel 9:5 nagasiling, nakasala kami kag nakasayop. Naghimo kami sing malain kag nagrebilde sa imo. Ginlapas namon ang imo mga sugo kag mga pagsulundan. Okay, ginkilala ni Daniel ang sala sang Israel. No, makita nato nga si Daniel nagapatunga kag ginako niya ang sala sang katawhan nga daw ihiya. Actually, maayo nga magsunod si Daniel sa pulong sa Dios. Pero nasakop siya, no? Kay ara siya mismo sa Israel. In other words, nadalahig ka. So wala niya ginimuan balibad. Ginlapas nila ang pulong sa Dios, nangin dapat gid ang ila silot, pero ginpakitluuyan niya ini sa Dios. Si Daniel man nangayo sang grasya. Aton makita sa Daniel 9:17, sinya pamatii o Dios namon ang pangamuyo kag pakiluoy sang imo alagad kag para sa imo ngalan o Dios talupangda ang imo santuaryo nga nahapay. So aton makita diri si Daniel nangamuyo sang grasya halin sa Dios bisan indi takos nga pagabatunon kag nangayo siya sing kapatawaran in behalf of Israel. So aton makita nga mga pangabay sa iya pangamuyo amo nga ang pagkilala sang hustisya sang Dios 16, ang gugma sang Dios bersikulo 17, ang pagkilala sa kaluoy sang Dios 18, kag tungod sa iya pangalan or sa pangalan sang Dios bersikulo 19, kag para sa pangalan sang Dios. Same nga verse. So si Daniel nagapangayo sa Dios nga sabto ng iya pangabay agud nga ang iya pangalan mapasidunggan. Sa Daniel 9:20 nagasiling, padayon ako nga nagapangamuyo kag nagatuad sang akon mga sala kag sang sala sang akon mga kasimanwa nga mga Israelinhon.
Nagapakitluoy ako sa Ginoo nga akon Dios para sa iya balaan nga bukid. It's talking about Jerusalem actually. Sa bersikulo 21, kag samtang nagapangamuyo ako, madasig nga naglupad pakadto sa akon si Gabriel, nga nakita ko anay sa akon palananawon. Ura sadto sang pangsirum nga halad. Bersikulo 22 kag 23. Ginpaintindi niya ako, siling niya, Daniel, nagkadto ako diri para paintindihon ka parte sa tagna. Kaysang pagsugod mo pa lang, pangamuyo, may ginpahayag na ang Diyos. Kag nagkadto ako diri para isugid sa imo, tungod kay palangga ka sang Dios. Gani pamatian mo, kag intindihon ang isaysay ko sa imo. So diri nga bersikulo makita naton nga palangga gid si Daniel sa Dios nga tungod si Daniel maukod nagatuon siya pulong kag matinumanon gid. So nabalaan gid naton ang istorya ni Daniel kon halin sa pagsugod pa lang. Ini may tungod sa 2,300 ka adlaw nga nabatian ni Daniel sa Daniel 8:14 nga sa sini paghatagan sang kahulugan ni Gabriel ang anghel halin sa Dios. Aton tandaan nga ang adlaw kon prophetic day nagasimbolo ina sang tuig. Labi na ko nagadiscuss kita may tungod sa ginatawag tagna, ginatawag siya prophetic time. So ato makita ina sa Ezekiel 4:6 nga ang isa ka adlaw nagarepresentar man gihapon sang isa ka tuig. Ginsugdan ni Gabriel paathag ang palananawon. Sa bersikulo 24 nagasiling nagtalana ang Dios sang 490 ka tuig sa balaan nga syudad kag sa imo mga kasimanwa para mauntat ang ila pagrebilde kag pagpakasala sa Dios, para matubos sila sa ila mga sala, para mapaluntad sang Dios ang pagkamatarong nga magapadayon hasta san-o, para matuntuman ang palananawon kag tagna, kag para madeklarar liwat ang templo sang Dios. Diin ginkuha ang 490 ka tuig. Ang original nga paglubad naghambal si tinta ka semana. So kung imo i-compute si tinta ka semana times 7 ka adlaw kada semana equals 490 kaadlaw kon prophetic sa prophetic time or prophetic days. So aton makita nga amo ining 490 ka tuig. Okay. Ano kuno ang mga buluhaton nga paghimuon ni Jesus sa tapos sa 70 ka semana o kon 490 ka tuig? Sa bersikulo nga ginhambal sa bersikulo 24. Silinga para mauntat ang ila pagrebilde kag pagpakasala sa Dios, but silingon nga agud mauntat ang pagpakasala sang iya katawhan, no? Ano pa gid? Para matubos sila sa ilang mga sala. So ini siya kabayaran ini sang bilis sang ginapangayo sang kasuguan. Di ba ang paglapas? Kagkahibalo kita nga ang paglapas. Okay. Ang sin amo ini siya ang nagdulong sa kamatayon naton, no? Bangod sa paglapas. Okay, ano pa gid siling? Para mapaluntad sang Dios ang pagkamatarong nga makapadayon hasta san-o. Pagkamatarong sa English righteousness. So, matagang kita sa pagkamatarong sang padayon. No, in other words, hindi niya maplastar ini kay tungod daw wala pa nagabot ang tama nga panahon. Ano pa gid? Para matuman ang palananawon kag tagna, ini ga-refer ini siya sa mga prophecy may tungod sa Misaya. So matuman ang mga tagna nga nagatudlo sa malabot nga Misayas. So kag para madedikar liwat ang templo sa Dios. So aton makita diri agud mabuksan ang langit non nga santuaryo. Hindi ang literal nga templo kay nga sa panahon pa sina ipatindog pa lang ang templo nga nawasak, no, sa sulod sang 70 ka tuig. So aton makita wala pa na restore ang Jerusalem nga literal, pero ining ginatumod sini pagdedikar liwat sa templo sa Dios is may tungod sa langit non nga sanktuaryo nga pagasugdan ang buluhaton ni Jesus nga bilang tagapatungha. Sa bersikulo 25 nagasiling, dapat mo mahibaluan kag mahangpan nga halin sa pagguwa sang sugo nga ipasag-uli
kag patindugon liwat ang Jerusalem tubtob sa pag-abot sang Mesiyas nga lider may pito ka semana kag 62 ka semana. Ang Jerusalem ipasag uli kag patindugon liwat nga may plaza kag kalug apan sa magamo nga tion. Kung lang tawon naton ini sa lain pagid nga version sang Ilonggo, dapat mo mahibaluan kag maintindihan nga halin sa tion sang pagmando nga patindugon liwat ang Jerusalem hasta sa pag-abot sang pangulo nga pinili sang Dios, okay, ang Mesiyas nga leader, magaligad ang 49 ka tuig kag sa sulod sang 434 ka tuig, which is amo atong 62 weeks, patindugon liwat ang Jerusalem nga may mga plaza kag depensa ina nga panahon magamo. Okay. So halin sa tion nga pagmando nga patindugon liwat ang Jerusalem. Okay, di ano ning pagmando? Kay ang Israel yara pa siya sa Medo Persia. Gindalasa sila sang Babylonia kag sang ginperde sang Medo Persia ang Babylonia, ang Medo Persia amo na ang nagadumala sang Israel kag sa ila nga panahon kun sa diin ginhimo na ang pagmando nga patindugon sa liwat ang ila templo kag ang Jerusalem bilang isa ka komunidad. Kag ini natabo sa panahon ni King Artaxerxes sang 457 BC na sa diin ang Jerusalem bilang isa ka komunidad pagatindugon. May mga pagmando sa temprano pa sini pero ang pagpatindog lamang sa templo, hindi mismo ang kabug-usan sang Jerusalem. Aton man nabasa kagina nga tubtob, okay, sa pag-abot sang Mesiyas nga leader, okay, in other words, saan nag-abot si Jesus bilang isa ka Mesiyas, no? Ginbata si Jesus sang 4 BC. Pero sang nag-30 anyos siya sa 27 AD, dito na siya ginbautismohan ni Juan kasi di nagsugod sa siya ministeryo bilang isa ka Mesiyas. So amo ini siya ang time nga pagtakdong sa kay Jesus Christ sa iya nga baptism. So aton makita diri nga ini nga panahon halin sa 457 BC to 27 AD nagsakto gid mayara sang 7 ka semana kag 62 ka semana o kon ang total sina is 69, no? 69 ka semana, which is kung sa tuig 483 ka tuig, no? So sa punta sa pag-abot sang Mesiyas. So in other words, accurate, no? Kung sakto ang imo nga date, sakto ang pag-interpret mo sa teksto, makuha mong sakto niya nga parallel nga dates. So aton makita diri nga ang Jerusalem ipasag-uli kag patindugon liwat nga may plaza kag kalog apan sa magamo nga tion. So in other words, bisan kagamo sang tion, madayon gid kun madayon kay nagplano, naghambal na mismo ang tagna sina. So nagbalik ang Jerusalem bilang isa ka komunidad. That's why ginhambal diri nga may plaza, may kalog, no? May ara sang mga pader, no? So madayon gid kay bisan ano pa ka gamo sang panahon. So saan o nagsugod ang 2,300 kaadlaw o kun tuig? So kung aton lang tawon diri, himuan naton graph anong mga reference point din kita magtuod sini, magtungod. So aton makita nga ginmit lang kagina nga 70 ka tuig ang gintalana para sa katawhan sa Dios, which is Israel. So nagsugod kagina ang 2,300 kaadlaw halin sa pagmando sa pagpatindog sa Jerusalem sang 457 BC. Asa kaginhambal dito nga may 7 ka semana, no? Kag 62 ka semana until amo nang pag-abot sa Mesiyas nga amo si Hesukristo. So, anong natabo sini sa 27 AD? Amo ning panahon nga si Jesus Christ ginbautisuhan. That's why nga halin nga way pa siya ginbautismuhan, way pa siya gintawag nga Mesiyas, manugabot pa pagka bautismo ni Juan, nakahibalo kamo nga gintakdungan nga siya ang anointed, siya ang amo ang Mesiyas. That's why sa iya nga pagka bautismo aton makita nga nagbukas ang langit, nabatian ang tingog sang Dios nga amo ning akon ama anak nga sa diin ako nahamuot
kag nagwa ang banang espiritu kasubong sang isa kapating. So aton makita diri nga nabutang sa insakto nga tion nga in 69 weeks, no? Amuning pag-abot sang Mesiyas or the Messiah, the Prince. Okay, so aton makita nga sang 408 BC ang Jerusalem gin rebuild na, no? Halin sa pag himo sang decree. So kung basahon naton sa versikulo 26, pagkatapos sang 62 ka semana, okay, amo na ni nga part ang 62 weeks halin sa sini nga part, ang Mesiyas patyon nga wala sing bisan ano nga mabilin sa iya. So, sa tapos ini, in other words, diri na siya dapit. Okay, so, amo ning panahon ginlansang si Jesus sa cross. Wala sang bisan ano nga mabilin sa iya kaugalingon. Anong napanigihan ni Jesus, no? Siguro ang sandal niya, way na to. Ang bayo niya, ginano to? Ginpostahan pa sa mga sundalo. Which is sakto ang paghambal sa account. So, pagkalansang siya sa cross, magabot ang isa ka leader nga laglagon sang iya mga soldado ang syudad kag ang balaan nga duog. Laglagon ini paagi sa baha. May inaway tubtob sa katapusan kag nagdesisyon ang Dios nga hapayon ini. Okay, aton makita diri. Anong butsilingon sino? Sino ng leader nga magabot? Nagasimbolo ini sang Roma nga isa ka gahom nga ang iya soldado amo ang maglaglag mismo sang syudad kag ang balaan nga duog. So anong balaan nga doog? Butsilingon nga ang gapati mismo sa kay Jesus Christ, no? Panghingabuton. Kag nga ang ginambali laglagon ini paagi sa baha. Anong butsilingon sang baha? Kay wala man tsunami natabo dito, wala man sang dako nga baha sa Biblia. Kaya ang lantawon mo kung mag-go ka further sa aton mga prophecy, sa aton mga tagna, labi na dito sa bugna, aton matun-an nga ang tubig nagasimbolo sang katilingban o kon katawhan. So in other words, paagi sa ano? Paagi sa katilingban, paagi sa katawhan, paagi sa mga sundalo kun sa diin ilang nga dalasaon kag laglagon ang siyudad sang Jerusalem. So in other words, it is mga tawo sinang panahon. So may inaway tubtob sa katapusan. Kay nga ginahingabot ang tanan nga nagasugid nga si Jesus nabanhaw. Okay, so aton lang tawon diri sa balansi naton nga kun lang tawon naton sa 70 weeks or 490 years nagsugod ang reference point naton sa decree according sa teksto sa pag-rebuild sa Jerusalem. So kung may 490 years which is 70 weeks nga gin-mention sa teksto, but silingon may balansi kita nga 1,800 ka tuig agod makompleto ang 2,300. So aton makita diri nga may ara sa bersikulo 27 ginhambal nga ipatuman niya ang katipan para sa madamo sa sulod sang isa ka semana kag sa tunga sang semana pauntaton niya ang paghalad sing mga sapat kag sing mga dulot. So diri aton makita sakto, no? Sulod sa isa ka semana halin sa pagka-anoint niya, then dito na ang iyang mga pagtudlo may tungod sa ginharian sa langit. Sulod sang 3 katuig lang kag tunga. Kag ginlansang sa cross bilang amo ang kordero sa Dios kag ginhambal diri, no? Ining katipan, the covenant, pagpakigsaad nga ipatuman niya gintudlo niya ang tanan nga mapagtudlo sang pagsulod niya sa kalibutan kag pagkayab niya sa langit ginpadayon tudlo sang mga disipulo or sumulunod. So sa tunga sang semana pauntaton niya ang paghalad. So makita mo nga ako nakita mo ng sini sa pagkalansang ni Jesus sa krus nga sa diin ang templo napihak ang kortina sa tunga. But silingon wala na dapat sang sakripisyo sang sapat agud sa kapatawaran sang sala pareho sa una nga panahon. Wala na sa mga serbisyo sa templo nga pagahimuon, wala na sa mga ritual nga pahimuon, kag ang tanan nga kasuguan may tungod sa mga seremonya amo nang ginlansang sa krus. Aton tandaan nina, ang mga seremonya lang ang ginlansang sa krus. Bangod sini, aton makita dire nga may 3 kag tunga ka tuig si Jesus halin sa iya pagka-anoint. Kag ano pa?
plus 3 kag tungaan tuig na kumpleto ang isa ka semana. Kag anong natabo sina ang next 3.5 years ang punta sina ang tuig 34 AD kag anong significant nga event natabo sang 34 AD, no? Ginhambal diri nga ang isa nga magahimo sing paghapay mag-abot nga nagasalakay sa pakpak sang makangililad nga mga butang kag matuman ang desisyon sang Dios tubtob malaglag ang isa nga nahapay. So aton makita diri nga amo ini ang pagkabato kay Esteban. Pagkalansang ni Jesus sa krus, pagkabanhaw niya daw hindi mapunggan ang baba sa mga sumulunod sa paghambal nga nakita nila nga si Jesus nagpakita sa ila, nabanhaw kag nagbalik sa langit. Akig nga akig ang mga saserdote sina nga panahon, pati ginsugo ang mga Romano kag ang mga tanan nga ang tanan nagatudlo may tungod sa kay Jesus, no? Pangpatyon sila tanan. So ang pinakauna nga martir amo si Stephen. Kag anong significant thing sa pagkapatay ni Stephen nga pinakauna nga martir, no? Bangod ginhambal mismo kagina nga 70 ka tuig ang gintalana para sa iya katawhan. But silingon, nagpakita lang ang abato sa kay Esteban, nagapakita nga ang Israel sa kabug-usan, no? Ginsikway niya nga si Jesus amo ang Mesiyas. So amo ni ang natabo. Ginsikway nila nga si Jesus amo ang Mesiyas. So aton makita diri nga dira lang kutob ang pagkabig niya sa iya katawhan nga amo tani ang magbantala sang balita nga sa diin ang Mesiyas mag-abot pero wala nila ginhimo. So aton makita diri nga agin butang to sa 34 AD si Esteban ginbatuhas ta sa iya kamatayon bangod sa iya pagpangwali may tungod sa kay Hesukristo. So sa 34 AD amo nang puntang sa 70 ka semana nga gintalana para sa Israel. Ang ginhimo nila kay Esteban nagapakita nga ginsikway sang bug-os nga Israel sa Hesukristo nga among Mesiyas. Sa amo ini nga tion ang maayong balita ginhatag na sa mga Hentil or sa Gentiles nga indi mga literal nga kaliwatan sang Israel kag indi mga tumuluo sang Dios. So paano ini siya natabo? Si Saulo nga amo man tong dito nagasugo bisan pagpapatay sa kay Esteban nga indi tumuluo nga amo ang manughingabot. Kumbinsido siya nga ang iyang ginahimo iya sa Dios. Kag ginhingabot niya ang mga wali may tungod kay Kristo kag isa si Esteban kag iban pa nga mga Kristiyano ginapanglagas nila para untaton inang pagpangwali pero sa dalan sang pakadto siya dito sa Damascus harang siya ni Jesus mismo sa dalan pakadto sa Damascus. Makita mo si Jesus dito sa langit nagharang sa iya, naghambal sa iya nga Saulo, nga ginahingabot mo ako. Paano ni Jesus, ni Saulo hingaboton si Kristo? Kaya ito naman sa langit. Di ba nag-ascend na siya sa tong adlaw na mismo or sa tong tuig, the same year nga sa diin siya nabanhaw, nagkayab siya sa langit. 3.5 years, ginpatay si Esteban. Tapos naghambal si Jesus Christ dito sa langit. Sakay Saulo, nga ginahingabot mo ako. But silingon, nga kung ginahingabot gani ang katawhan sa Dios, ang iya iglesia, ginahingabot mo man siya. But silingon si Jesus ang ulo, ang iya iglesia, amo ang iyang alawas. So diri, si Saulo nga manong hingabot, sa uli nangin Pablo nga apostoles ni Jesus. No? Tungod sini nga klaseng eksperyensya. Diri nagsugod ang maayong balita nga ginhatag na sa mga Hentil. Okay. So kung aton lantawon, ang period sang 70 weeks halin sa pag-rebuild sa Jerusalem or sa decree or 490 years ang maayong balita para sa katawan sa Dios nga among Israel nga ila dapat isangyaw. In fact si Jesus naghambal sa Mateo 15:24. Dayon nagsiling si Jesus, ginpadala ako diri sa pagbulig sa mga Israelinhon nga pareho sang mga karnero nga nagkaladula. Pero anong natabo sa ulihi? Kay gin-refuse nila ang maayo nga balita, nagkadto na sa Hentil. So makita na, hindi mga kaliwatan sang Israel literally,
kag indi mga tumuluo sa Dios. Pero sa uli si Pablo naghambal sa aton sa Galacia 3:29. Kag kun kamo iya ni Kristo, niyan kaliwat kamo ni Abraham nga manunubli suno sa saad. O si Abraham was the father of faith, iya bata si Isaac, which is ang anak ni Isaac, amo mismo si Jacob, which is among Israel. So nangin kaliwatan suno sa saad sang Dios. Kita tanan. So kita nabilong sa mga hindi bloodline sang Israel, kundi mga manug-ambit or manunubli suno sa aton nga pagtuo sa kay Kristo. So ang pamangkot karon, kung aton kwintahon kung ano nga tuig ang punta sang 2,300 ka tuig. So gin-add naton ang 490 years plus plus 1,810 years equals 2,300 years. So may matudlo gid kita nga tuig kung ano ina. Kag kung aton kwintahon 810 years plus 34 AD. AD maning 810 mo. So, equals 1844. Nga nagwa ining 1844. No? Sa madamo, kung kisa na batian nyo ini. Bangod sining ginatawag naton 2,300 year prophecy. May mga matudlo kita nga tuig. Pero naglibog ang iban nga amo ini. Ano ang significant nga thing natabo diri sa 1844? May mga tao na guna nga sa tapos ang 2,300 ka tuig makarina si Kristo. Isa sini amo si William Miller. Ginuwali niya nga makarina si Kristo sa 1844. Madamo ang nagpati. Madamo ang nagpangaman. Ginpangbaligya na tanan. Nagpatawaranay na sila tanan. Pero anong natabo? Nagabot ang panahon, October 22, 1844, kag naghulat sila tanan, naagahan kag wala sang Hesus nga nag-abot. Amo ato ang gitawag the Great Disappointment. Pwede nyo na usisaon dito sa internet kung ano ini nga taog natabo gid ini matuod. Ti naglibog ang ulo nila. Ti ano na lang ang ginambal dira sa propesiya sa tagna. In fact, siguro nakadumdum ka mo last 2011 nga sa diin nagdeklarar si Harold Camping sa iya family radio sa iya interpretasyon base sa Jonah 3:8 nga mag-abot ang paghukom nga adlaw sang May 21. Diri sa Pilipinas, tagdag ko sa mga streamers Kadto ko sa Makati, kadagko sa mga streamers. Bilog nga kalibutan, nagapati. Kag terrible nga pasalig, kung lang taon mo sa streamers, nagambal, the Bible guarantees it. Actually, sala, nga klaseng interpretasyon. So, anong natabo? Naagahan na lang. Wala sang natabo. Kay, sala, ang mga interpretasyon. So, tama man tuod ang mensahe nga mabalik si Kristo. Pero sala ang pag-interpretar. May pila sa mga Millerites movements nagbalik sa Biblia. Nangayo kaalam sa Dios kag nag-usisa sang liwat kun sa diin sila nagsala sa interpretasyon. Ang iba nabuang na sa nga panahon Ang iban ginyaguta sang tudo bangod nga indi amo. Pero tungod nga maukod sila sa pagbasa sa pulong sa Dios, ginbalik nila nga indi guro amo ang interpretasyon naton. Bangod nga ang Daniel 8:14, naghambal may tungod sa sanktuaryo, ila ginusisa ang sanktuaryo nga ginpatukod sang Dios sa panahon sang Israelinhon dito mismo sa Kamingawan. Dito nila natukiban nga ang mga serbisyo sa sanktuaryo nagatudlo sa ministeryo nga paghimuon ni Jesus. Ang mga pamaagi sang sanktuaryo amo ang plano sang kaluwasan sang tawo. Kag diri sila nagbalik sa pag-usisa. Kung madumduman nato nga ang Dios nagsugo kay Moises, makita na naton sa Exodo 25:8. Magahimo sila sing sanktuaryo para sa akon, kay magapuyo ako sa tunga nila. Ini isa sa pamaagi sa Dios ang kaluwasan.
Kay tungod nga ang Israel halin pa sa Ehipto, kag hindi amo ang ilang mga pamaagi, kag sa sobra 300 o 400 ka tuig, sala ng ilang mga practices, hindi na way nagasunod sa Dios. So sila niya mabutang kamo sang sanktuaryo, agod nga makapalapit ako sa iya, kag paagi sina ang Dios nagpalapit sa mga katawhan. Mismo si Salmo David, pila ka tuig sa tapos inang eksperyensya sang Israel. Sa versikulo 77:13, mismo nakita niya, siling niya, ang pamaagi mo, O Dios, yara sa sanktuaryo. So, kung aton lantawon, sa kabug-usan, kung ano ang 2,300 years, kung aton iangot mismo sa ministeryo ni Jesus Christ, amo ini siya. Ining blue nga portion, aton makita, nagarepresentar ni sang ministry ni Jesus Christ as sacrificial ministry, which is halin mismo sa pagpatindog balik sang nadula nga templo, agod nga maintindihan sa tao balik nga may kapatawaran sa sala paagi sa templo. So, paagi dito, ginahimo ang ceremonial sacrifice, kag aton makita nga amo ini ang pagbalik sang nadula nga serbisyo sa templo, sang bihag ang mga katawan sang Dios. Kag gintapos man ini sang nagabot si Kristo, kag ginlansang sa krus. Kay siyang kordero sa Dios, amo ang katapusan nga ginsakripisyo para sa pagtubos sang sala. So after sa kay Jesus Christ, gintapos ni Jesus Christ ang iya sacrificial ministry sa kalibutan. That's why kung ginpagamay lang ang sanctuaryo, pero nagasimbolize ini hasta sa pagalansang niya sa cross, nga diri sa kalibutan amo ang gintawag nga outer court sanctuary of the sanctuary. Kung imo lang tawonan naman sa second part halin sa pagkayab ni Jesus sa cross, nagliwat ang ministry ni Jesus, kay gintawag na siya, nagasimbolize na sa mga elements dito sa holy place. Kay ang holy place among langit, hindi bala. Kag dito sa sanctuary may holy place, nga sa din ang sulod dito, may 7 golden candlesticks, may table of shewbread, kag may ara sang the altar of incense. Anong mga ginasimbolo sini? Si Jesus amo ang kapawa. Kung masiling ka kapawa, kamatuoran. Pariho lang ina. No? Masanagan kagid ko may kamatuoran. Nga si Jesus Christ nagsimbolo sang bread. Kay ang bread amo ang nagapabusog sa aton. Kag ang bread nagasimbolize sang word of God. Buti lang ang pulong sa Dios. Ang Biblia, iya ini nga pulong. Kag siya mismo ang iya pulong ang aton pagkakaunon adlaw-adlaw. Amo na kun magpangamuyo kita, give us this day our daily bread. Butsilingon, it's Jesus Christ. Ginapangamuyo naton sa Dios sa adlaw-adlaw aton sa kinahanglan nga busgod busgon ang aton spirituhanong nga pagkatao. Ano naman ining table or altar of incense? Amo ini ang pagkamatarong ni Jesus Christ. Kay kung wala iyang pagkamatarong, hindi kita makalabot ang aton pangamuyo, hindi kalabot dito sa Amay. So Jesus Christ tagapatunga sa kagang aton pangamuyo makalabot bangod sa iyang pagkamatarong. It is the righteousness of Jesus Christ. So makita mo ang element sa sanctuary, the outer court, the holy place, kag anong dason natabo? May ara sang most holy place. So babasa na nato sa Hebrews nga nagliwat naman ang ministry ni Jesus Christ, pero nagpadayon pagyapon nga siya ang kapawa, siya gyapon ang kamatuoran, siya gyapon ang tinapay, siya ang pagkamatarong. Pero karon ang role niya is amo ang pinakamataas nga saserdote, kag amo mismo ang hukom. So in other words, kung sundo naton ang pattern, no, aton makita nga si Jesus nagsulod nga amo ang aton, nagsulod sa pinaka labing balaan nga lugar, aton pinakamataas nga saserdote, kag nagpakitluoy para sa aton sining pinaka solemne nga panahon. Dili mabalaan kung kita makapasar sa paghukom, kay siya man ang hukom. So that's why nag-symbolize ina dito sa Ark of the Covenant or kaban sang pagpakisaad, nga sa diin sa babaw may duha ka mga
mga kerubin, may kapawa sa tunga nga ginatawag naton Shekinah glory nga sa din dira ang trono sang Dios. Kag sa babaw sinang kaban amo ang pakitluuyan. Sa idalom sa kaban amo ang kasuguan. But silingon ko nagapakitluoy kita nga may kasuguan kay wala pa ang kasuguan among karakter sa Dios. Amo inising basihan kun bala nasayop kita kun waay. Kag si Jesus Christ no amo naghatag sang justice, ang law among gahatag sang justice, ang karakter sa Dios among gahatag sang justice. Kag si Jesus nga amo ang pinakamataas nga saserdote, yara sa tubangan nagapakitluoy sa kada isa nga ginkilala nila ilang mga sala kag nagapangayo sang kapatawaran. Paagi sa pagtuo, ang sacrificial ministry ni Jesus Christ amo ang naglimpyo sa ila. Kag nagpadayon kita sa kabuhi sa green nga part, paagi sa kamatuoran, paagi sa pagkamatarong, paagi sa pulong sa Dios. Kag si Jesus Christ yara na sa most holy place, subong nga panahon. Kag ang 1844 must be the place nga sa diin nagsaylo siya halin sa holy place pagkanto sa most holy place kay siya ang aton nga pinakamataas nga sacerdote. Amo na nga nagsulgod ang pangwali sa ikaduha nga pagkari ni Jesus Christ. No, kay nga amo manghambal sa Bible nga mabali siya sang liwat. So, kag naghambal si Jesus nga mag-abot ang mga palatandaan after 1844, madamo na nga aton na balaan nga palatandaan subong nga sa diin naga-fulfill, nagatuman sa mga pulong ni Jesus Christ. So aton makita diri nga ini nga period amo ning panahon nga sa diin aton ginaistaran subong. So halin sa panahon nga nagsulod si Jesus Christ sa pinaka or labing balaan nga lugar, ara pa siya didto subong. So maabot ang panahon nga sa diin mabalik siya. Wala kita kabalo kung ano san o ini. Pero base sa ginhambal niya, malapit na lang. So yari kita sa isa kasulimni nga panahon. Bangod si Jesus ara pa sa sulod sang labing balaan nga lugar sa sanctuary sa langit. Yari kita sa panahon sang pagtumbas or sa Israel gitawag na time of atonement. Kag panahon ini sa paghukom, tubtob nga matapos ang ministeryo ni Jesus sa labing balaan nga lugar sa langit. Kag amuni nga kun matapos masirana ang ining grasya. Kada isa sa aton magaatubang sa hukom. Kag kun bala kita makapasar sa katapusan nga sentensya, nagadepende sa aton mga pagpili. Ang aton mga pagpili nagadepende man sa aton kahibalo sa pulong sang Dios kag kung paano naton ini ginainterpretar sang nagakaigo. Amoy na nga ang kamatuoran si Jesus Christ. Ang pulong amo ang kamatuoran. Kag si Jesus Christ amo ang aton pagkamatarong. That's why ang pagpatunga sa aton ni Jesus nagadepende sa pagkamatinumanon naton sa iya mga pulong. Ginakaon bala naton ining tinapay sang kabuhi, which is nagasimbolo kay Jesus Christ. Kay paagi lamang sa iya mga pulong nakaangot kita sa iya. Ang Juan 8:31 nagasiling, "Kun padayon kamo nga nagatuman sa akon mga ginatudlo, matuod gid nga kamo akon mga sumulunod." Sa Juan 15:7, "Kung nagapabilin kamo sa akon, kag kung ginatipigan ninyo sa inyo mga tagipuso ng akon mga pulong, makapangayo kamo sa akon bisan ano ang inyo gusto, kag ini mabaton nyo." Sa 2 Juan 1:9, ang wala nagasunod sa mga pagtulunan ni Kristo, kundi nagatudlo sang sobra pa sini, wala sa iya ang Dios. So hindi may magdugang-dugang o kung magbuhin-buhin. Pero ang nagasunod sa sina nga mga pagtulunan, ara sa iya ang amay kag ang anak. So aton makita ang relasyon sa paghukom.
Ang Daniel 9 nagahatag sa aton sang ideya nga sa tapos sang 2,300 ka adlaw or tuig ang sanktuaryo pagatinluan. Inigin ang giran sang ministeryo ni Jesus nga amo ang aton pinakamataas nga saserdote kung sa diin halin sa balaan nga lugar sang langit nagsulod siya sa labing balaan nga lugar kag tubtob subong ara pa siya nagaministeryo. Base sa aton nga mga natungod nga mga bersikulo kag mga pitsa, natuon ang katapusan sang 2,300 ka tuig sang tuig di 1844. Kung ang sulundan sang sanktuaryo nga mga serbisyo ang basihan, ini nagahatag sang paathag nga ang aton pinakamataas nga saserdote nga si Jesus sa amuni nga panahon 1844 nagsulod sa labing mataas nga lugar sang langit. Sa Hebreo 10:19 kag 20. Gani mga utod, tungod sa dugo ni Jesus nga iya ginula para sa aton, hilway na kita nga magsulod sa labing balaan nga lugar. Kay paagi sa paghalad sang iya lawas, ginabrihan niya para sa aton ang bag-o nga alagyan, agod makasulod kita sa labing balaan nga lugar, nga ara sa pihak sang kortina, kag ang ini nga alagyan nagadala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. So ang adlaw sa pagtumbas or the Day of the Atonement, amo man ang panahon sa paghukom. Kasubong sa natabo sa Israel. Ari pa kita sa isa ka panahon sang grasya samtang ara pa si Jesus sa labing balaan nga lugar. Ari kita sa isa ka solemne nga panahon. Tutuudon ta ang pag-usisa sa pulong sa Dios. Unta-tunta ang pagkamalinapason sa pulong sa Dios. Magkadto kita diretso sa kay Jesus para sa kapatawaran sang aton mga sala, agud matinluan niya kita. Magdesisyon kita sa pagkamatinumanon sa iya ang mga sugo, kag sa paglakat sa iya mga pagtudlo, kay siya ang nagahatag sang kusog. Siya magapatunga kag magpakitluoy para sa aton. Siya magdepensa para sa aton, kag siya magpabakod sa aton paagi sa iya balaan nga espiritu. Labing importante nga himuon ta ini samtang may panahon pa, kay tapuso na niya ang iya misteryo sa labing balaan nga lugar sa langit, kung sa diin dira na madeterminar kung diin ang kada isa madestino. Labing importante nga ang hatol sa aton antes magtakop ang kaluwasan nga kita not guilty. Jutay na lang ang panahon nga nabilin. Madiritso na kita sa kay Jesucristo samtang may panahon pa. Way na iban nga alagyan pa kag mga tagapatunga. Makadiritso kagid sa iya bisan diin ka pa subong. Siya puno sang gugma, maluluyon, kag andam sa pagpatawad, kag sa pagtinlo sang aton mga kalapasan. Salmo 103:12 na kasiling. Subong nga malayo ang sidlangan sa nakatundan, malayo man ang pagsiparar niya sang aton mga sala sa aton. Siya may gahom sa pagbago sa aton, kag sa paghatag sang gahom sa pagkamatinumanon. 2 Corintios 5:17. Ang bisan sino nga ara kay Kristo, bag-o na nga tawo. Wala na ang iyadaan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya. Mga muyo kita. Langit nun nga amay. Dako gid ang amon pasalamat sang kaalam kag paghangop nga ginhatag mo sa amon. Salamat nga makadiretso kami sa imo trono sang bugay, nga yara ikaw sa tanan panahon,
sa pagpamati sa amon mga pangabay. Hatagi kami o Diyos, sang imo giya kung paano kami magkabuhi sining malipot na langation. Nga ginhatag mo para sa amon, agod amon mahimo ang imo kabubuton. Patawara kami sa amon mga paglapas, kag tinloi kami halin sa amon mga sala. Hatagi kami sang kusog sa paghimo sa imo kabubuton. Ang tanan, amon ginasalig, sa ngalan sang amon tagapatunga nga si Jesus. Amen. Until next time mga abyan, salamat sa pag-like, subscribe, follow, kag share sang maayo nga balita sang kaluwasan para sa tanan. Ini sa liwat sa Abyan Doc, maayong adlaw sa inyo nga tanan.